बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 7 लिटिल बाय लिटिल, आहिस्ता आहिस्ता, वन वॉक्स फॉर, एक आदमी बहुत आगे निकल जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था कंप्यूटर क्लब तक, आज पढ़ते हैं आगे। इन द ईयर 2009, साल 2009 में आई रिसीव्ड, मैंने वसूल किया, अवार्ड, इनाम। इन द ईयर 2009 आई रिसीव्ड अवार्ड्स, साल 2009 में मैंने इनामात जीते या हासिल किए। इन द फॉलोइंग क्लासेस, मुदरजा ज़ैर क्लासेस में। साल 2009 में मैंने मुदरजा ज़ैर क्लासेस में इनामात वसूल किए। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर चलाने में। जियोग्राफी, जोग्राफिया में। एंड एडवांस अलजबरा, और एडवांस अलजबरा यानी ट्रिग्नोमेट्री में। आई आल्सो रिसीव्ड, मैंने भी वसूल किया, एन अवार्ड, एक इनाम, फॉर द मोस्ट, बहुत ही ज़्यादा, इनकरेजिंग, हौसला अफजा, स्टूडेंट, तालिब इल्म। मैंने बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजा तालिब इल्म का इनाम भी हासिल किया। आई करंटली, अभी हाल में, बिलोंग, तल्लक है, टू द हाइकिंग, कोपमाई, पहाड़ पर चढ़ना, एंड आउटडोर क्लब, और आउटडोर क्लब में। एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, और माहौलियाती आगाही में, क्लब। आई करंटली बिलोंग, मेरा हाल ही में तल्लक है, टू द हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब, कोपमाई और आउटडोर क्लब में। एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्लब, और माहौलियाती आगाही के क्लब में। इन एडिशन, मजीद, दिस ईयर, इस साल, आई पार्टिसिपेटेड, मैंने हिस्सा लिया, इन द प्रोग्राम में। मजीद, इस साल मैंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, कॉल्ड, कहते हैं, रीड विद द फ्रेंड, दोस्त के साथ पढ़ो। मजीद, इस साल मैंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया जिसे दोस्त के साथ पढ़ो कहते हैं। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में, आई अलॉन्ग विद आ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स, आई में, अलॉन्ग विद, साथ, आ ग्रुप, एक ग्रुप के, ऑफ अदर स्टूडेंट्स, दूसरे तालिब इल्मों के, वेंट, गया, टू द नियर बाय, करीबी, एलिमेंट्री स्कूल में, मिडिल स्कूल में। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में, आई अलॉन्ग विद आ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स, मैं दूसरे तालिब इल्मों के ग्रुप के साथ, वेंट, गया, टू द नियर बाय एलिमेंट्री स्कूल, करीबी मिडिल स्कूल में, टू रीड, पढ़ने के लिए, टू आ क्लास, एक जमात के लिए, ऑफ स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों की, टू रीड, टू आ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रॉम किंडरगार्टन टू 5th क्लास, किंडरगार्टन नर्सरी या छोटी क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। आई वेंट टू नियर बाय एलिमेंट्री स्कूल, मैं करीबी एलिमेंट्री स्कूल में गया, टू रीड, टू आ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों की क्लास को पढ़ाने के लिए, फ्रॉम किंडरगार्टन टू 5th ग्रेड, किंडरगार्टन से लेकर 5वीं जमात तक। इन ऑर्डर टू गेन, इन ऑर्डर की खातर, टू गेन, हासिल करने, एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझबूझ, ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की समझबूझ हासिल करने के लिए, एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। आई हेल्ड, सिवरल, आई हेल्ड, मैंने रखी या की, सिवरल, कई, समर जॉब, गर्मियों में नौकरियां, मैंने कई गर्मियों में नौकरियां भी की। इन द प्रोसीडिंग 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, प्रीसीडिंग 2 ईयर, पिछले 2 सालों में, मैंने पिछले 2 सालों में गर्मियों में कई नौकरियां भी की। आई आल्सो वर्क, मैंने भी काम किया, टू हेल्प, मदद करने के लिए, माई सेल्फ, अपनी या खुद की, फाइनेंशियली, माली तौर पर। आई आल्सो वर्क टू हेल्प माई सेल्फ फाइनेंशियली, मैंने माली तौर पर अपनी मदद करने के लिए भी काम किया, इन अ बोर्डिंग स्कूल में। बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल वाला स्कूल, जहाँ पर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। आई आल्सो वर्क टू हेल्प माई सेल्फ फाइनेंशियली इन अ बोर्डिंग स्कूल,
میں نے بورڈنگ اسکول میں مالی طور پر اپنی مدد کرنے کے لیے کام بھی کیا. مائی فرسٹ سمر میری پہلی گرمیاں میری پہلی گرمیوں میں نوکری واز تھی ایٹ دا انگلش لینگویج سینٹر میں. میری پہلی گرمیوں کی ملازمت یا نوکری واز ایٹ دا انگلش لینگویج سینٹر میں تھی. مائی سیکنڈ جاب میری دوسری ملازمت واز تھی ایٹ میکڈونلڈ میں. میری دوسری جاب میکڈونلڈ میں تھی. اینڈ اور مائی پاسٹ سمر میرے پچھلے سال جاب ملازمت واز تھی ایٹ پر ڈی کے اکیڈمی میں. پچھلے سال میری گرمیوں میں ملازمت ڈی کے اکیڈمی میں تھی. آئی ایم تھینکفل میں شکر گزار ہوں ٹو آل دیز انسٹیٹیوشنز ان تمام اداروں کا فار دیز جاب ایکسپیرینسز ان ملازمت کے تجربات کی وجہ سے. میں ان ملازمت کے تجربات کی وجہ سے ان تمام اداروں کا شکر گزار ہوں. دے ہیو پریپیئرڈ انہوں نے تیار کیا مجھے مینٹلی دماغی طور پر اینڈ فنانشیلی اور مالی طور پر. دے ہیو پریپیئرڈ می مینٹلی اینڈ فنانشیلی انہوں نے مجھے دماغی اور مالی طور پر تیار کیا. دس از امپورٹنٹ یہ اہم ہے. ان اے وے یہ ایک طرح سے بہتر ہے. ڈیڈ کے آئی ایم ناؤ اب میں ہوں مور میچور زیادہ سمجھدار اینڈ ریسپانسبل اور ذمہ دار. ڈیڈ کے آئی ایم ناؤ مور میچور اینڈ ریسپانسبل اب میں زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار ہوں. وچ جو ہیلپس می میری مدد کرتا ہے ناٹ ٹو بی ورڈ پریشان نہ ہونا جو مجھے پریشان نہ ہونے میں مدد کرتا ہے. اباؤٹ دا فیوچر بارے میں دا فیوچر مستقبل کے جو مجھے مستقبل کے بارے میں پریشان نہ ہونے میں مدد کرتا ہے. بٹ لیکن ٹو لک فارورڈ منتظر رہتا ہوں ٹو اٹ اس کے لیے بلکہ اس کے لیے منتظر رہتا ہوں یا آنے والے وقت کے لیے انتظار کر رہا ہوں. لاسٹ پیسیج. آئی ایم گلیڈ میں خوش ہوں. ڈیڈ کے آئی ہیو گاٹ میں نے حاصل کیا آ ٹیسٹ ایک ذوق آف وٹ دا ریئل ورلڈ آف کا وٹ کیا دا ریئل ورلڈ اصلی یا حقیقی دنیا ہیز رکھتی ہے ٹو آفر پیش کرنے کے لیے یا دینے کے لیے. آئی ایم گلیڈ میں خوش ہوں. ڈیٹ آئی ہیو گاٹ آ ٹیسٹ کہ میں نے ذائقہ حاصل کر لیا ہے آف وٹ دا ریئل ورلڈ ہیز ٹو آفر جو حقیقی دنیا نے پیش کرنا ہے. میں خوش ہوں کہ جو حقیقی دنیا نے پیش کرنا ہے میں نے اس کا ذائقہ حاصل کر لیا ہے یا اس کو دیکھ لیا ہے. آئی ہیو لرنڈ میں سیکھ چکا ہوں مینی لیسنز بہت سے اسباق فرام مائی پبلک ہائی اسکول اپنے پبلک ہائی اسکول سے. میں نے اپنے پبلک ہائی اسکول سے بہت سے اسباق حاصل کر لیے ہیں. بورڈنگ اسکول سے اینڈ اور ورک ایکسپیرینسز کام کے تجربات سے. میں نے کام کے تجربات بورڈنگ اسکول اور پبلک ہائی اسکول سے بہت سے اسباق حاصل کر لیے ہیں. آئی ایم میں ہوں ناؤ ریڈی اب تیار. آئی ایم ناؤ ریڈی اب میں تیار ہوں ٹو لرن مینی مور لیسن بہت زیادہ اسباق سیکھنے کے لیے تھرو مائی کالج ایکسپیرینس اپنے کالج کے تجربے سے. تھرو سے یا ذریعے. آئی ایم ناؤ ریڈی اب میں تیار ہوں ٹو لرن مینی مور لیسنز بہت زیادہ اور سبق حاصل کرنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے تھرو کے ذریعے مائی کالج ایکسپیرینس اپنے کالج کے تجربے. اپنے کالج کے تجربے کے ذریعے اب میں مزید سبق حاصل کرنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے تیار ہوں. although اگرچہ it has been tough یہ مشکل ہے. it has been tough یہ مشکل رہا ہے. I have succeeded میں کامیاب رہا ہوں. so far اب تک میں کامیاب رہا ہوں. I am prepared میں تیار ہوں to excel آگے نکلنے کے لیے and make it much further اور اسے بنانے کے لیے much further بہت آگے تک in the years سالوں میں
टू कम विद माई कॉलेज एजुकेशन, जो मेरी कॉलेज की तालीम के साथ आएंगी। मैं आगे निकलने के लिए तैयार हूँ और अपनी कॉलेज की तालीम के साथ आने वालों के लिए बहुत आगे निकलने को तैयार हूँ। दोबारा, आई एम प्रिपेयर टू एक्सेल, मैं आगे बढ़ने के लिए या आगे निकल जाने के लिए तैयार हूँ। एंड मेक इट मच फर्दर, और इसे बनाने के लिए बहुत आगे तक। इन द ईयर्स टू कम विद माई कॉलेज एजुकेशन, अपनी कॉलेज की तालीम के साथ जो आने वाले सालों में है। अपने आने वाले सालों में कॉलेज की तालीम के साथ मैं आगे निकलूँगा और इसे बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाऊँगा। दिस डेवलपिंग, ये बढ़ती हुई, पॉजिटिव मुस्बत आउटलुक सोच, ये बढ़ती हुई मुस्बत सोच, हैज़ गिवन मी, मुझे दे चुकी है, द मोटिवेशन, तहरीक, दैट आई नीड, जिसकी मुझे ज़रूरत थी, टू बिकम सक्सेसफुल, कामयाब, बिकम बनना, कामयाब बनने के लिए। दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक, ये बढ़ती हुई मुस्बत सोच, हैज़ गिवन मी द मोटिवेशन, मुझे तहरीक दे चुकी है, दैट आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल, कि मुझे कामयाब बनने की ज़रूरत है। आई नेवर, मैंने कभी भी नहीं, गिव अप, छोड़ा या तर्क किया, मैंने कभी कोशिश तर्क नहीं की। व्हेन आई एम, जब मैं हूँ, डिटरमाइंड, इरादा कर लेता या पुख्ता इरादा कर लेता, टू अचीव, हासिल करने के लिए। व्हेन आई एम डिटरमाइंड टू अचीव, जब मैं हासिल करने का पुख्ता इरादा कर लेता हूँ। आई शूट, मैं मिला देता हूँ। फॉर दी मून, चांद को, एंड लैंड, और ज़मीन को, अमंगेस्ट द स्टार, अपने दरमियान सितारों में, ज़मीन और चांद के दरमियान सितारों में मैं सब कुछ मिला देता हूँ। तो ये एक मुहावरा है जिसे कहते हैं आई शूट फॉर द मून एंड लैंड अमंगेस्ट द स्टार्स, मैं ज़मीन और आसमान एक कर देता हूँ। When I am determined to achieve, जब मैं हासिल करने का इरादा कर लेता हूँ तो मैं ज़मीन और आसमान एक कर देता हूँ। मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ उसे हासिल करने के लिए, किसी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ता। तो आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप अगर इरादा करते हैं तो उसमें मेहनत शदीद करें। मेहनत से कामयाबी हासिल होती है। सिर्फ मुक़द्दर को देखते रहना और दुआओं पर भरोसा रखना मुमकिन नहीं है। दुआ के बगैर तरक्की नहीं है। दुआ कीजिए, साथ में मेहनत कीजिए। जितनी ज़्यादा दुआ होगी, जितनी ज़्यादा मेहनत होगी, उतनी ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। ओके स्टूडेंट्स।